ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। स्वस्थ पिलाने आज मातृभाषा कालांश आपण मानक स्वागत तथा अभिनंदन। आम आज नरेन्द्र विवेकानंदर तृतीय भाग विषय आलोचना करवा। या पूर्वर प्रथम भाग द्वितीय भागर परिसमाप्ति घटी। आपण ताको निश्चय मन दे पढ़ी थे। जदि कौन डाउट थी आप डाउट क्लास में पचारे। आज आम आरंभ करवा तृतीय भाग। पिलाने 64 पृष्ठा आम बाहर करवा देखा। मु पढ़ुची बही। ठाकुरंकर एही कठोर कथा नरेन को अंतर रे चलीथिबा एक बड़ द्वंद्वर समाधान करिथिबो। गोटाए पटे ध्यान धारणा योग समाधि इहलोक विमुख संन्यासर आदर्श, अन्य पटे तेजहीन उद्यमहीन प्राणहीन उत्थान शक्ति रहित भारतर अभ्युत्थान पाई संग्राम, विशाल बुभुक्षु जनसमष्टिर दुर्दशा मोचनार्थे सेवाव्रत आचरण। श्री रामकृष्ण अंते दुई पटर आकर्षण रे विवेकानंद हुए तो सामयिक भावे विचलित होइछन्ति, किंतु केउ पटर रही ईश्वर उपलब्धि करिवे ताहा ठाकुरंकर सेदिन धिक्कार फल स्थिर हो जाइतिला। भारतीय दर्शन रे मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा। एहिपरि चिंतार अभाव नाही, किंतु जो निष्ठार सहित विवेकानंद जनता को जनार्दन रूपे पूजा करिया को आगे आसीथिले ताही प्राचीन भूखंड रे विरल। जनता जनार्दन राजनैतिक छलनार शिकार हेबा फल ए शब्द जुगल उपरे केते मैला जमी न जाइछि। सेथिपई विवेकानंद नाम सहित ए शब्द को जोड़िबा को कुंठा आसीबा स्वाभाविक, किंतु शब्द पाखरे क्षमा मागी सेमानकु यथास्थान थापिबा उचित हेबो नै कि। इयधाम त्याग करिबा पूर्वरु रामकृष्ण तांकर तरुण शिष्य मानकु नरेन को हाथ में समर्पी देइथिले। जगतर कल्याण साधन करियाकु से नरेन को निर्देश दे विदाय नेले, किंतु निस्व अनभिज्ञ युवक कई जनक पक्षरे कौन करिबा संभव कहिबा बाहुल्य एमानक मध्यरु केही सन्यासी भावे समाज रे परिचित नथिले। रामकृष्णकर शिष्य बोली सेमानकु केही चिन्हि नथिले। मु ठाकुरंकर शिष्य कही कर्तृत्व जारी करिया तो दूरर कथा, ठाकुरंकर नाम रे भिक मुठाए पाइबार बाट मध्य एमानकर नथिला। रामकृष्णंकर जणे गृहस्थ भक्त सुरेश चंद्र मित्र बराहनगर ठारे ताकर गोटे पुराना कोठाटी युवक शिष्य मानकु छाड़ीदेले। ठाकुरंकर पवित्र देहावशेष और तांकर व्यवहृत जिनिसपत्र धरी नरेन सदल बळे बराहनगर रे आसिले। अल्प दिन भितर परित्यक्त भूत कोठीटी गोटे पवित्र स्थान रे परिणत हैला, किंतु नवीन सन्यासीगण जो दुख कष्ट भितर गति करथिले ता वर्णनातीत। कहिबा बाहुल्य एमाने प्राय समस्त उच्च शिक्षित और स्वच्छल परिवार पिला। दी ओली दी मुठा खाद्य मिलवा एमान पय स्वप्न थिला। मास मास धरी कईची काकुड़ी पत्र सिजा और लुण लगाई एमाने भात खाउचंती। बाहर को जीवा पाई खंडे लुगा पाई नाहंती। एतरे संदेह नहीं जे ठाकुरंकर आदर्श और प्रेम एमानंकु एकाठी कर रखिथिला। दुख कष्ट रे पड़ी सेमानंकर मनोबल भांगी नथिला, किंतु सेमाने कौन करिवे ता किछि बाट पाउ नथिले। एहिपरि भावरे काल काटुथिबा बेले गोटे उल्लेखयोग्य घटना घटिथिला। बाबूराम कर मांकर निमंत्रण रक्षा करी नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित पाख ग्राम आंटपुर को गले। डिसेम्बर मास किछि दिन आनंद रे कटिगला। शीत राति रे धुनी लगाई ता चारिपटे पशि समस्ते घंटा घंटा धरी धर्म आलोचना करती। दिन राति रे नरेंद्रनाथ भाव विह्वल होई जीशुंकर कथा कहियाको लागिले। नरेनकर कंठरे परम कारुणिक जीशुंकर से अपूर्व प्रेम त्यागर कहानी समस्त को हृदय गभीर रेखापात कला। समस्ते ख्रीष्ट भाव उद्बुद्ध होई अग्नि को साक्षी रखी संन्यास व्रत ग्रहण करने संकल्प कले। पर जना पड़ा जे से राति थिला
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲି, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି କଠିନ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସରଳ ସୁବୋଧ ଏବଂ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାଛି ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛୁ, ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ବୁଭୁକ୍ଷା, ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛୁ, ବିଭୁକ୍ଷୁ। ଏଟା ସନନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଭୁଜୁ ସନ ଉ, ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସନନ୍ତ ରେ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାହା କର୍ତ୍ତା ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟାରେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ବହୁ ଜନସେବକ, ବହୁ ସଂସ୍କାରକ, ବହୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଏମାନଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ଜନସେବା କରିବାର ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛୁ, ଆଜି ବି ପୂଜା କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେପରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଦେଖ। ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କଥା ଲେଖିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆପଣ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ବୁଝିଲା? କାରଣ ସତନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବହୁତ ପିଲା ଲେଖନ୍ତି। ଏ ସୂତ୍ର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ବର୍ଗ ପରେ ଯଦି ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଏହାର ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ତ ଧନ, ତେଣୁ ଏହାର ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୂତ୍ର ପାଉନି, ସଂଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଜି ପଢ଼େଇଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ତ ଏକ ଜୀବନ ଇତିହାସ, ଇଏ ଏକ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ତା ଦେହରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ସାଉଁଟିବା। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ହେବା, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ହେବା, ନର ଆଜି ନାରାୟଣ ହେବା, ये जो कार्य रहुची, जो परिवर्तन रहुची, मनुष्य जीवन जो परिवर्तन रहुची, ए परिवर्तन केते सूक्ष्म, केते जटिल एवं केते समस्या भित्तिक, ताकू आलोचना करने द्वारा आप निश्चित भाव उद्बोध करें। यह पूर्व मु जो प्रसंग आलोचना करी जे रामकृष्ण परमहंस, गुरु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को पचारि तुमर इच्छा कौन? से कही सुखदेव परी दीर्घ दिन तपस्या रही समाधिग्रस्त होगी, पुणी देह रक्षा करने तलू टे आसी खाद्य ग्रहण कर पुणी रही, ये जो कथा से कही से गुरु विवेकानंद को धिक्कार करथिले। जो धिक्कार करथिले मु भाबिथिली, मु चिंता करी तुम एक प्रकांड वटवृक्ष हब, तुमर से शीतल छाया क्लांत भरा मनुष्य आज आश्रय नब, तुम्हें समाज को दिग्दर्शन देखब, देखला बेलू चिंता कला बेलू तुम अन्य किसी चिंता करुच, तुम्हें केवल निजर मुक्ति चाहूच। यही गोटे मृदु धिक्कार करते कथा आम आलोचना करते। ये ठाकुर जो धिक्कार, ठाकुर इहलीला संवरण पर विवेकानंद को मन जो सृष्टि होता, जो द्वंद्व सृष्टि होता, से द्वंद्व मोचन करने ये धिक्कार यथेष्ट भूमिका थिला
कारण गोटे पटे ध्यान धारणा जोग समाधि इहलोक विमुख सन्यासीर आदर्श। कारण विवेकानंद चाहूले मु एक दृढ़ सन्यासी हेबी, दीर्घ समाधि रही मुक्ति मोर दरकार एक कथा चाहूले, कि अन्य पटे देखुले एवं गुरुंकर आदेश थिला जे तेजहीन उद्यमहीन प्राणहीन उत्थान शक्ति रहित भारतर अभ्युत्थान पर संग्राम। ये सेतेबेले भारत माता पराधीन शिकुड़ी आबद्ध थिला। नानादी कुसंस्कार नानादी अशिक्षा ये समाज रे राजनीति करुथिला। लोक मानकर मन लोक मानकर भावना लोक मानकर चिंताधारा अज्ञान रूपक अंधकार रे आच्छन्न थिला। सेमानकु उपयुक्त पथ प्रदर्शन करिबा सेमानकु उपयुक्त पथ प्रदर्शन करिबा ज्ञान आलोक प्रदर्शन करने उपयुक्त व्यक्ति के नथिले। सेथिबे गुरुंकर विवेकानंद यहीपरि दृढ़ आदेश थिला। यह से अनुभव करें। तेणु विशाल बुभुक्षु समष्टिर दुर्दशा मोचनार्थे सेवाप्रत आचरण रामकृष्ण अंते दुई पटर जो आकर्षण, गोटे पटरे जो निजे समाधि हे मुक्ति पाइबा, निजे समाधिस्थ हवा ध्यानस्थ हवा मुक्ति पाइबा, अन्य पटे भारत मातार सेवा करिबा, बुभुक्षु जनतार सेवा करिबा, विशाल समाज को उद्धार करिबा। ये दुई पटर आकर्षण रे सेदिन गुरुंकर धिक्कार तांकर द्वंद्व को निश्चित भाव में दूर करि परिथिले। से चिंता करथिले केउ पटरे रही से ईश्वर उपलब्धि करि परिबे, ता ठाकुरंकर सेदिन धिक्कार फल स्थिर हो जाइतिला। वास्तव में भारतीय दर्शन रे लिखा अछि मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा। आपण माने सेवा करंतु, से नर को सेवा करंतु, से नर रूपी नारायण को सेवा करंतु निस्वार्थपर भाव में निष्काम चिंताधारा नहीं कौन प्रकार फल को आशा न करी आपण मनुष्यर सेवा करंतु। ताही वास्तव में भगवान सेवा, ताही से मुख निश्रुत जो आदेश टिके आशीर्वाद मिलिबो, ताही भगवान का आशीर्वाद सेमानकर संतुष्टि, वास्तव भगवान का संतुष्टि। एणु आमर दर्शन लिखाई मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा। यहीपरि चिंतार अभाव नहीं, किंतु जो निष्ठा सहित विवेकानंद जनता जनार्दन को रूपे जनता जनार्दन रूपे पूजा करने आगे आसते प्राचीन भूखंड में विरल। समस्त यही प्रकार भाषण दियंती आम जनता रूपी जनार्दन सेवा करने को आगे आसीचु। जेते जनसेवक हुंतु आजिकाली प्रवंचक जेते राजनेता हुंतु यही भाषण दियंती आम जनता जनार्दन सेवा करने आज आम आगे आसचु। समाज को आम निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि दे आगे आसीचु, किंतु यह प्रवंचना। किंतु विवेकानंद पर एक स्वच्छ मनोवृत्ति रे यही कार्य को नहीं आगे आसवा यह एक विरल। कारण मुझे गोटे कथा कहबी, आचरण उच्चारण आंको भीतर समांतराल रहा दरकार। जोटी आचरण उच्चारण भितर कथा एवं कर्म भितर प्रभेद सृष्टि करिवार लोक बहुत आम देखीचु। कथा जहाँ काम ताहा से प्रकार व्यक्ति से प्रकार आदर्श पुरुष होची विरल। से विरल पुरुष भितर विवेकानंद मध्य अन्यतम। विवेकानंद वास्तव में जनता मानकु बा से मानव समाज को मनुष्य को भगवान बोले मन करी सेवा करने को आगे आसते। ये प्राबंधिक गोटे कथा कहते विवेकानंद शब्द पाखे जनता जनार्दन शब्द को प्रयोग करने मन शंका सृष्टि होची। कहीं से शंका सृष्टि होची जेतु राजनैतिक नेता पाखे ये शब्दटी आज मलिन पड़ जाइए, किंतु उपयुक्त शब्द को उपयुक्त स्थान में थापिबा सुप्राबंधिक लक्षण। एणु प्राबंधिक ये विवेकानंद शब्द पाखे विवेकानंद शब्द जो नामवाचक विशेष्य पाखे जनता जनार्दन सेवा शब्द को उपयुक्त थापी यही नामर यशस्वी नामर गुरुत्व को अभिवृद्धि कर। अर्थात कहबार उद्देश्य वास्तव विवेकानंद जनता को जनार्दन बोली मन करी, नर को नारायण बोली मन करी, मनुष्य को भगवान बोली मन करी निजे आज सेवा प्रतरे सेवा पथरे आगे आसी एवं तांकर अनुगामी शिष्य मानक मध्य से पथरे नवाई प्रेरणा जोगी। परवर्ती समय एक उल्लेखनीय घटना घटी जाइथिला। समय आस्ते आस्ते परिवर्तन हो चली। महाकाल रही निजस्व गतिधारा, से गतिधारा सचराचर जगत परिचालित। स्वयं देवता हेले मध्य ए मर्त्यमंडल प्राण विसर्जन करती जे मर्त्यमंडल देह बही देवता होइले मरई। आम से रामकृष्ण परमहंस को स्वयं भगवान बोली मन कले
ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ଗତିରେ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ସମୟର ଗତିରେ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଃସ୍ୱ ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କର। ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦେଶ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର। କିପରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସଫଳ କରିବେ, ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବେ, ଏ ଚିନ୍ତା, এই কর্ম, এই কর্ତ୍ତব্যবোধতা ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିଛି ନିଃସ୍ୱ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ସମାଜରେ କେହି ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଏ ସମାଜ ଜାଣିନଥିଲା। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଇଏ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ବୋଧେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାହାର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଏବଂ ନିଜେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ନିଜେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସମାଜରେ କହି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମ ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ ନମସ୍କାର ହୁଅ, ଏ କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମାଜ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ହିଁ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସମାଜ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ସମାଜ ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି, ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହି ସମାଜରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୀଚୀନ ନଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗର ଠାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ଏ ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ସଦଳବଳେ ବରାହନଗର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠିଟି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହେ, ସେ ସ୍ଥାନ ସେହି ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହିପତ୍ର ସାଇଜ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ସାଇଜ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ଯେପରି, ନିଜର ପରିବେଶ ଆପଣ ସେହିପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ, ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଧମନୀରେ ସେ ପବିତ୍ର ଧାରା, ସେ ପବିତ୍ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେଇ ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ସେଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠଟି ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏପରିକି ପ୍ରତିଦିନ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ, ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ତଥାପି 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବା ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷାକ ଗୋଟେ ପରିଧାନ କରି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବରେ ସେହି ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଏପରି ଭାତ, କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର, ସିଝା ଲୁଣ ଲଗେଇକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ଶାଗ ବିଶେଷ, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକାଇ କେବଳ ଲୁଣ, ଶାଗ ଆଉ ଭାତ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଆସିଲା।
कौन से परिवर्तन रामकृष्णकर जड़े शिष्य जार ना हूँ बाबूराम ताकर माँ निमंत्रण करथिले गाँ को गाँ ना हूँ आंटपुर पाख आंटपुर को विवेकानंद ताकर शिष्य मान को नहीं जाई पहुँचले सेठी किछि दिन आनंद रे कटिगला शीत राति होइछि निआर धुनी जळुछि निआ धुनी चारि पाखरे सब शिष्य मान बसछन्ति विवेकानंद बसछन्ति गोटे धर्म आलोचना चली धर्म आलोचना एते घंटा घंटा धरी चली दिन राति रे नरेंद्रनाथ भाव विह्वल हो से जीशुंकर भगवान जीशुंकर से कारुणिक कहानी उपस्थापन करने को लगे नरेंद्र कंठरे से परम कारुणिक जीशुंकर अपूर्व प्रेम त्यागर कहानी रे समस्ते समस्ते उद्भूत हेले समस्ते मनरे गभीर रेखापात कला से दिन किंतु ए रहस्य से युव सन्यासीगण बुझीपारि नथिले आज नरेंद्रनाथ जीशुंकर से कारुणिक कहानी कहबार तात्पर्य कौन थिला वास्तव में से दिनटी थिला वास्तव में ख्रीष्टमास इभर राति ख्रीष्टमास थिला जो ख्रीष्ट भाव से समस्ते ख्रीष्ट भाव उद्बुद्ध होई अग्नि को साक्षी रखी सन्यास व्रत ग्रहण करने संकल्प कले मन रख पिला माने एक कष्ट एक दुख एक समस्या बहुल समय से गति करुले आहरी अधिक कष्ट करी क्यों माने सफलता पाई एवं तांको मन रे मानसिक शक्ति को दृढ़ करने विवेकानंद ख्रीष्ट केते जीशु केते कष्ट करी धर्म को समृद्ध करथिले से विषय से आलोकपात कले आमे सेति कष्ट करनु आहरी कष्ट करिया पड़िबो आमर धर्म को आमर संस्कृति को आम लक्ष्य को पाखे पहुँचा हेले आमको आहरी कष्ट करिया पड़िबो आमटो अनेक कष्ट करी ए धर्म को रक्षा करिसेंती आमे किछि करूनु एई प्रकार भावना कथा कही ए प्रकार त्यागभूत कथा कही से तरुण शिष्य मानकर मनरे मानसिक बल को संगठित करथिले संग्रह करथिले एकाठी करथिले मानसिक बल को सुदृढ़ करथिले एवं से माने संकल्प नेले आमे समस्ते सन्यास व्रत ग्रहण करिबु परवर्ती समय से युव सन्यासीगण बा से युव शिष्यगण सन्यास व्रत ग्रहण करथिले परवर्ती समय कौन होता आमे नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करबा आज पई एतिकी मु ए वीडियो पछरे किछि छोट छोट किछि प्रश्न दउछि से प्रश्न गुडी कर आपण उत्तर उद्धार करी लिखि नेबे आज पई एतिकी।